Balansera, brother. Balansera, brother. Yo. Balance, brother, ya. Balance. Balansera kayo. Laka dia. Nailinya si brother, bay. Brother. Ya brother. Cada kay brother. Cada kay Matrix brother mo. Diba? Balanse, oy. Good morning, brothers and sisters. Nandito tayo ngayon sa Cagayan de Oro and I'm staying in one of their best hotel here, Limkit Kai, Bless and Love. I'm waiting for my friend kay mag-relax me, chill, have breakfast and then travel again. You see guys, manifest na nako tong ingato, no? Pwede na ko muadto og laing mga city tapos diretso ko adto sa mga mayor bay. Pwede na sila mag-solicit og kwarta sa kuha kay tungod promoter naman ko, Bless and Love. So my plan is no plan. I have no plan, direct plan. Diretso kung gusto ko. Safety and surety is my security. Bless and Love. Gutom naman ko. Dapat kailangan na nakumukhaon para di ko ma-brother adirita. Kusina ni Josel. Hello po. Oh, makamoy tagiya dire? Yes. Oh, kailan nakasakuha, di ba? Oh, artista ko. Pakala ko para di ko ma-brother. Wow, 50 pesos lang. Oh, 50 pesos lang makakaon ako. Yes, original combo. Okay, sige, pakan ako. Yes, pakano na to. Alright. Bless and Love. Brother, oh. Shoutout si Mua. Yeah, shoutout sa mga amigo diya. Sa taga Sultana ka rin puro. Ang comment brother ka rin, mga pre. Bless and Love. Bless and love. Yeah. 1, 2, 3. Kanang hello sister. Kanang kaila day ka sa kuha. Kinsa man ko. Kinsa man ko. Si brother. Kita ko sa mo reaction ba dito pa lang sa bintana. Ana na kasi mo buang man, murag nabuang naman ni sila. Ana day ang brother effect, murag mabuang. So nata sa mall karon and music, good energy. People nagpa-picture sa akin at the same time, no, it lightens them up. They create creativity by kung ano bang kailangan talaga nila bilhin, consume. Bless and Love. Ren, palitin sa konkaw. Taas na, oh. Sige, balot brother. This is not to brag but to humbug ba. Because all major city in Mindanao by yung mga Bisaya, Tagalog, kilala na ako halos lahat, no? Kaya naga-travel ako by, malayo ako sa hometown ko, kilala ako sa lahat by. I'm probably, you know, a story to tell, no? And I'm grateful na sikat kayo ko. Dili good kay ko dato good, pero ang akong fame ba na pwede ko in any parts of the world in the Philippines by na ako'y makastorya, na ako'y makahalubilo na kaila sa kuha. Wow, how done, no? Sana ganun rin kayo. Imagine just now by wala pa siguro akong weeks na naga-travel and I'm very popular in my country, brother. So mas naging hype pa to lalo because people know that I'm traveling and I can be somewhere there in your place by. I'll go to every city hall in the country and try to talk to the mayors by. Connect lang, collab. Kung mang libre mo, mas better. Bless and Love. Akong ginahuna-huna ba, bisa pa siguro mapobre ko karon. Human magtuyo kog Pilipinas, naaga po'y mag-adapt sa kuha sa kasikat nako. Kay maluoy man sila, si brother man na. Bisag manglimos pa ko sa inyo ha. Mabuhay ko bisag asa. Kailaman mo kay brother. Bless and Love. So balik karon na ako'y tulo ka sanina og tulo ka pantalon. And plano na ako tuyokon ang Pilipinas. So kailangan na to magtipid, no. Dilita sige palaba kay kalas man. So may bala nimo kung kailangan na gyud nimo magpalaba kung baho na siya.
Kung baho na pasabot kagaw na siya, mo dira na ka magpalimpyo. Pero kung wala pa'y baho, okay ra na, wa pa na kagaw, brother. Yes. Alpha males that are successful are also prone to temptation because a lot of people will try to distract you, to shine, to give a shine on your eyes. But it's up to your self-control para di magpadala, bless and love, padayon sa imong purpose.